लज्जा लज्जा ବେଦାନ୍ତ ପାଣିରେ ବେଦାନ୍ତ ଯୋଉ ପାଣି ଛାଡୁଛି ସେଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏରିଆର ଲୋକ ବିଗ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ପିଇକି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି କଂଗ୍ରେସର କି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ବେଦାନ୍ତର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? এটা নিহাতি দরকার লা নিহাতি দরকার ছাত্র যুব কংগ্রেস অভিনন্দন অনিল অগ্রवाल জীবন সহিত খেলুছি 3 লক্ষ লোক আফেক্টেড পিবা পানি মুন্দে মিলুনি জল পুরা বিষাক্ত হয়ে কলা পড়ি মাছ মরিগলে সাংঘাতিক পরিস্থিতি অনিল अग्रवाल को जो घेराव कर अभिनंदन जनाऊँ मोहन माझी ताकू तेलौच आई क्या डाकी तेल तुम कमारशाल गेजुटा कर से कौच 5 लक्ष हजार कोटी केते केते लज्जा ओडिशा को अपमान जटणी मु रेल मंत्री सहित दाबी रखी गोटे इलेक्ट्रिसाइड करूँ 20,000 लोक युवक युवती निजुक्ति पाइबे 80 एकर जमी गोटे सिलेक्ट कर